Okay man, mura mag-washing machine. Iapil tong mga habol ha. Mga habol, mga towel, mga bedsheet. Ha? Anya? Snacks raman. Sa may mo snacks? Doritos. Oreo? Doritos. Doritos? Yes. What? Pan? Doritos. Ano na Oreo? Oreo. Okay. Ano na to? Ano man na ituyok-tuyok raman? Mas, lagi ko si Ampoy, ma. Ilap-lap ko, ma. Okay man. Hey guys, welcome to my vlog. Ano lang ko? Hey guys. Yan na, post natin sa imo vlog. Bala.